ನನ್ನ ಗುಣಗಳೇ ಎಷ್ಟು నా ಬದಲಾಗಿದೆ. గుణాలు ఎంత బదలావణ అయిందవి. ನಾನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವಾಗ ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಂಥ ಇಂಥ ಇಂಥದ್ದು, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಿಗರೆಟ್ ಕುಡಿತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಗರೆಟ್ ಕುಡಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿನ ಅದು? కొందరు సాక్షి చెప్తారు, నేను ఒక ప్యాకెట్ సిగరెట్ తాగుతా ఉంటే ఇప్పుడు ఒకటి సేస్తానంటే ಅದು. ಕೆಲವರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ, ದೇವರು ನನ್ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಭಯಂಕರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಆಗಾಗ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಕ್ಷಿನ ಅದು? కొందరు స్త్రీలు చెప్తారు, మా భర్తని చెడ్డ మాటలుగా తిడతా ఉంటే ఇప్పుడు ఒక్క మాట తిడితే కదా అది సాక్షినా అని. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಅದು ತಲೆ ಮೀರಿ ಹೋಯ್ತು, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. కొందరు చెప్తారు, పాస్టర్ గారు నేను చాలా చేసుకుంటా ఉంటే